מדינת ישראל מחלקת נשק לכל מיני חמולות, כמו חמולה המש"א, שמזוהים עם דאעש, הם מקבלים נשק ממדינת ישראל. זה טירוף מוחלט. אני לא בטוח שזה עבר קבינט, והקבינט אישר את זה. לא ברור לי מי החליט. אז זהו, החלטה של מי? ושתבין, נתניהו, כמו שפעם הוא ניסה לבנות משקל נגד רשות הפלסטינית חמאס, עכשיו הוא בונה את דאעש כמשקל נגד חמאס בתוך רצועת עזה. אני אומר לך, הקואליציה הזאת מנצלת את המלחמה ככלי לשמור על הקואליציה, ככלי לשמור על השלטון. אבל לא מנהלים את המלחמה, ואתה רואה את זה בעזה, עם המון בלבול. ליברמן פרסם מידע ביטחוני סודי לצרכים פוליטיים, התייחסותך? טוב, זה חמור מאוד, כי מה ליברמן הדליף? מה הוא הדליף ופרסם? שבעצת גורמי הביטחון אנחנו הפעלנו חמולות בעזה שמתנגדות לחמאס. מה רע בזה? זה רק טוב, רק מציל חיים של חיילי צה"ל. והפרסום של זה עושה טוב רק לחמאס. אבל לליברמן לא אכפת. אתה חושב שיחקרו את זה? Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famine qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il met tout droit à la zombie. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voilent pas la face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bac plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, quand t'es sable, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. N'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Chasse à l'homme contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Des régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Des régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.